प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपके लिए बनाई है। आखिरी लम्हे तक जरूर देखें, वादा है आप हैरान रह जाएंगे। शुक्रिया। जादुई गुलाब की परी और बहादुर शहजादा। एक दूर दराज जादुई मुल्क के सबसे सरसब्ज खित्ते में परियों की एक पुरस्रार आबादी पूरी शान शौकत के साथ रहती थी। ये आबादी घने जंगलों के बीचों बीच वाक़ थी, जहां सुबह की पहली किरण पहुंचते ही सोने का सा नूर बिखर जाता था। इस परी बस्ती में हर परी अपनी एक ख़ास खूबी रखती थी। कुछ मौसीकी में माहिर थीं तो कुछ फितरत से बात कर सकती थीं। उन सब में एक परी का नाम नाज़नीन था, जो अपनी गैर मामूली खूबसूरती और गहरी दानाई के लिए मशहूर थी। नाज़नीन के चेहरे पर हमेशा एक पुरस्रार मुस्कुराहट रहती थी, जैसे वो कायनात के सब राज जानती हो। उसकी आंखें दो झीलों की मानित थीं, जिनमें सितारों की चमक झलकती थी, और बाल रेशमी बादलों की तरह नर्म थे। नाज़नीन के पास एक नायाब जादुई गुलाब था, जो उसकी परी नस्ल को विरसे में मिला था। ये गुलाब सदियों पुराना था और इसमें ऐसी ताकत थी कि इसकी एक पंखड़ी से पूरा जंगल खुशबुओं से भर जाता। जब नाज़नीन इस गुलाब को छूती तो वो रोशन हो जाता और 7 रंगों में चमकने लगता। इस गुलाब की खुशबू से न सिर्फ पूरा बाग महक उठता, बल्कि बीमार लोग भी सेहतयाब हो जाते। एक दिन जब नाज़नीन अपने गुलाब के साथ बाग में बैठी थी, अचानक आसमान पर अजीब सी तारीकी छा गई। ये तारीकी मामूली नहीं थी, ये ऐसी गहरी थी कि जैसे सूरज ही गायब हो गया हो। इस तारीकी से एक शैतानी जिन नमूदार हुआ, जिसका नाम ज़ाल था और जो पूरी कायनात को अपने काबू में करना चाहता था। ज़ाल का कद दरख्तों जितना ऊंचा था, उसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं और उसकी आवाज़ बिजली की गरज की तरह थी। वो अपनी ताकत के नशे में चूर था और समझता था कि उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ज़ाल ने देखा कि नाज़नीन का जादुई गुलाब उसकी तमाम ताकतों से ज़्यादा ताकतवर है। उसने फैसला किया कि अगर वो ये गुलाब हासिल कर ले तो पूरी दुनिया पर उसका राज हो जाएगा। एक मंगल की सुबह जब परियां अपनी सुबह की इबादत में मसरूफ थीं, ज़ाल ने अपनी फ़ौज के साथ हमला कर दिया। ज़ाल की फ़ौज तारीकी के जिनों पर मुश्तमिल थी, जो आग उगलते थे और ज़मीन को जलाते थे। परियों ने बहादुरी से मुकाबला किया, अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया, मगर ज़ाल की फ़ौज बहुत बड़ी थी और उनकी तारीकी परियों की रोशनी पर भारी थी। आखिरकार ज़ाल ने नाज़नीन को गिरफ्तार कर लिया और उसके जादुई गुलाब को छीन लिया। नाज़नीन को एक तारीक गार में कैद कर दिया गया, जहां न रोशनी थी न उम्मीद। नाज़नीन ने ज़ाल से इल्तिजा की, बराह करम मुझे आज़ाद कर दो, ये गुलाब सिर्फ नेकी के कामों के लिए है। मगर ज़ाल कहकहा मार कर बोला, अब ये गुलाब मेरा है और मैं इससे दुनिया पर हुकूमत करूंगा। नाज़नीन ने अपनी तमाम जादुई ताकतों को जमा किया और ज़ाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने रोशनी के तीर चलाए, मोहब्बत के जाल बनाए और अमन की दुआएं मांगी। मगर अफसोस कि ज़ाल बहुत ताकतवर था। उसने नाज़नीन की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। ज़ाल ने गुलाब की ताकत से पूरे इलाके में तारीकी फैलाना शुरू कर दी। दरख्त मुरझाने लगे, फूल मरने लगे और पानी जहरीला होने लगा। परियां बेबस होकर देखती रहीं, उनकी आंखों में आंसू थे, मगर हिम्मत खत्म हो चुकी थी। इसी उदास और तारीक माहौल में एक शहजादा अपने घोड़े पर सवार नमूदार हुआ। उस शहजादे का नाम अली था, जो एक दूर दराज रोशन सल्तनत का वारिस था। शहजादा अली न सिर्फ बहादुर था, बल्कि उसका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती था। उसकी आंखों में इंसाफ की चमक थी और उसके हाथ में एक मुकद्दस तलवार थी। अली ने देखा कि पूरा इलाका तारीकी में डूबा हुआ है और परियां रो रही हैं। उसने एक बूढ़ी परी से पूछा, क्या हुआ है, ये तारीकी कहाँ से आई है? बूढ़ी परी ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई कि किस तरह ज़ाल ने नाज़नीन को कैद किया। अली ने फौरन फैसला किया, मैं नाज़नीन को बचाऊंगा और इस गुलाब को वापस लूंगा। वो बराह रास्त ज़ाल के किले की तरफ चल पड़ा। उसका अज़्म पहाड़ों जैसा मजबूत था। रास्ते में उसे ज़ाल के कई जिनों ने रोकना चाहा, मगर अली ने उन सब को हरा दिया। आखिरकार वो इस तारीक गार के सामने पहुंचा, जहां नाज़नीन कैद थी। गार के बाहर ज़ाल खड़ा था। उसके हाथ में जादुई गुलाब था, जो अब तारीकी में चमक रहा था। ज़ाल ने धमकी दी, पीछे हट जा नौजवान, वरना मैं तुझे राख बना दूंगा। मगर अली ने डट कर जवाब दिया,
میں نیکی کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ علی نے اپنی مقدس تلوار نکالی جو اس کے آباء و اجداد کی طرف سے ورثے میں ملی تھی۔ یہ تلوار نہ صرف فولاد کی بنی تھی بلکہ اس میں روشنی کی طاقت بھی تھی۔ زال نے اپنی تاریکی کی طاقت سے حملہ کیا، آگ کے گولے پھینکے۔ علی نے تلوار سے ان گولوں کو کاٹا اور آگے بڑھتا گیا۔ یہ لڑائی 7 دن اور 7 رات تک جاری رہی، دونوں طرف سے زخم ہوئے۔ 8ویں دن علی نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور زال پر حملہ کیا۔ اس نے تلوار سے زال کے ہاتھ پر وار کیا جس سے گلاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ گلاب زمین پر گرتے ہی دوبارہ روشن ہو گیا اور اس کی خوشبو نے تاریکی کو دور بھگایا۔ زال کمزور ہو گیا، اس کی طاقت ختم ہونے لگی۔ علی نے موقع غنیمت جانا اور غار کا دروازہ توڑ کر نازنین کو آزاد کروایا۔ نازنین باہر آئی تو اس کی آنکھوں میں امید کی چمک واپس آ گئی۔ اس نے گلاب اٹھایا اور اس کی خوشبو سے زال کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ زال چیختا چلاتا تاریکی میں تحلیل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ پورے علاقے میں روشنی واپس آ گئی، درخت ہرے ہو گئے، پھول کھل اٹھے۔ نازنین نے علی کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے نہ صرف مجھے بچایا بلکہ پوری پری بستی کو بچایا۔ علی نے جواب دیا، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ نازنین نے علی کو اپنی آبادی میں لے جا کر سب پریوں سے ملایا۔ پریوں نے علی کا پرتپاک استقبال کیا، اس کے لیے پھولوں کا تخت بنایا۔ دن گزرتے گئے، علی اور نازنین کا آپس میں میل جول بڑھتا گیا۔ نازنین علی کو جادوئی گلاب کی حقیقت سمجھاتی، اسے پریوں کی تاریخ بتاتی۔ علی نازنین کو اپنی سلطنت کی کہانیاں سناتا، بہادری کے قصے بیان کرتا۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے پھول کھلنے لگے۔ ایک چاندنی رات کو نازنین نے علی سے کہا، تمہارے بغیر میری دنیا ادھوری ہے۔ علی نے جواب دیا، تمہاری محبت نے میری زندگی کو روشن کر دیا ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگیاں ایک ساتھ گزاریں گے۔ پری بستی میں ایک شاندار شادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پریوں نے پھولوں کی بارش کی، پرندوں نے گیت گائے، فطرت نے جشن منایا۔ علی اور نازنین کی شادی ہوئی اور وہ ملکہ اور بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے مل کر حکومت کی، ہمیشہ انصاف اور محبت کو ترجیح دی۔ وہ اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال غریبوں کی مدد کے لیے کرتے، بیماروں کو شفا دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، اداسوں کو خوشی دیتے۔ ان کی محبت کی کہانی پورے ملک میں مشہور ہوئی۔ لوگ کہتے تھے، دیکھو، حقیقی محبت ہمیشہ جیتتی ہے۔ علی اور نازنین نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام روشنی رکھا گیا، اور یوں وہ تینوں ہمیشہ خوش رہے، محبت اور امن کی داستان رقم کرتے رہے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک لائک مجھے حوصلہ دیتا ہے کہ میں ایسی ہی مزید خوبصورت کہانیاں بناؤں۔ آپ کا ساتھ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔